Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais préparer avec vous trois recettes avec une seule pâte. Vous allez voir que c'est des recettes très faciles et très bonnes. Cette pâte, je l'avais déjà présentée donc dans une vidéo, c'était au mois de Ramadan, il me semble. Voilà, donc j'avais fait déjà une recette avec. Je vous la laisserai dans la barre d'infos. Franchement, avec cette pâte, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Du salé, du sucré, tout ce que vous voulez. Voilà, comme vous voyez, c'est halal. Donc celle-là, vous pouvez la trouver chez les Turcs et chez les Marocains, donc il y en a. Voilà, donc là pour la première recette, on va faire un millefeuille. Donc un millefeuille aux fruits et de la crème. السلام عليكم جميعا، كنتمنى انكم تكونوا كاع لاباس عليكم. ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ثلاثه ديال الوصفات اللي كيكونوا زوينين بزاف. غنحضروهم بهاد الورقه ديال الملفوي، كنت ديجا وجدتها معكم في رمضان واقيلا. غنخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف، كتجي زوينه. فوالا دونك بهاد الورقه هادي غنحضروا ثلاثه ديال الوصفات. الوصفه الاولى ان شاء الله غادي نحضر معكم ميلفوي، يعني نصايبوها بميلفوي. هاد الورقه كما كتشوفوا راها حلال، كتباع عند التواركه وكتتباع حتى عند المغاربه، ولكن اغلبيتها هي كتلقاوها عند التواركه لانها ماركه تركيه. كاينه بحال هكا وكاينه حتى في الصفر، غنخلي لكم التصويره ديالها. Donc elle existe comme ça, donc de cette couleur, et elle existe aussi en jaune, donc je vous laisserai la photo. Voilà, donc pour la première recette, on aura besoin de feuilles, bien sûr. Donc là, les feuilles, il va rester en fonction de vous, combien vous en voulez. Donc là, j'ai des framboises que vous pouvez les remplacer par ce que vous voulez, des fraises, des fruits rouges, du caramel. Voilà, c'est à vous le libre choix. هنا البنات غنحتاجوا هاد الورقه. عندي هنا الفرامبواز اللي يمكن لكم تعوضوه بالفواكه الحمراء، لي فريز، الكراميل، اي حاجه كتبغيو. Donc pour la crème chantilly, donc là j'ai de la crème fraîche. La crème fraîche, elle donne un très bon goût. Voilà, vous pouvez mettre de la crème liquide, mais moi j'aime bien le goût de la crème fraîche, elle donne un bon goût. Donc là j'ai de la mascarpone. هنا بالنسبه لا كريم شانتيلي انا غنصايبها بلا كريم فريش. لا كريم فريش صراحه كتعطي مذاق زوين لا شانتيلي ديالنا، كتجي لذيذه. وعندي هنا الماسكاربون. Donc le sucre en fonction de votre goût, si vous aimez que ça soit bien sucré ou pas. هنا السكر حسب الذوق اللي كتبغي الحلاوه. Un sachet de sucre vanillé et des graines de vanille. هنايا عندي خنيشه ديال الفاني وعندي حبيبات ديال الفاني. Voilà, donc on va passer pour la préparation à la barakatillah. Voilà, donc là j'ai oublié de poser le sucre glace, donc on va avoir besoin de sucre glace. هنا البنات نسيت ما حطيتش سكر غلاسي، غادي غنحتاج سكر غلاسي. Voilà, donc les feuilles sont comme ça. Donc moi je les ai sorties, je les ai laissées décongeler avant de les couper. هنا البنات انا جبتهم خليتهم ديكونجلاو. هنا donc là les filles vous allez les couper en fonction de la taille que vous voulez. Voilà, donc si vous voulez que ce soit des carrés, donc des grands, vous coupez en deux. Donc voilà, donc là je prends ma pâte, je vais essayer de couper à égal. Donc là je trace. هنا البنات الورقه ديالتي غادي نقطعها، تحاولوا انكم تقطعوها تكون متساويه. Voilà. Voilà, et je viens les poser sur ma plaque. Donc là j'ai mis un papier sulfurisé en bas. هنايا انا درت ورق الزبده لتحت وتنحطها بحال هكا. Voilà, donc là une fois que je l'ai posé dans la plaque, je viens remettre un autre papier sulfurisé par dessus. هنا كما كتشوفوا حطيتها في ورقه في بلاطو اللي كيدخل الفران، درت فيه سولفوريزي. غنحط فوق منها ورق اخر. pas besoin de l'appliquer. On va pas l'appliquer, هنا ما تقبوها ما والو. Et je reprends une autre plaque que je viens la poser par dessus. Voilà, comme ça va pas trop gonfler, ça va rester plat. هنا البنات كما كتشوفوا درت فوق منهم ورقه اخرى بحال هكا باش ما تلصقش، وحطيت الصينيه باش هكا ما تيتنفخوش، كيجيونا يعني بلا ومقادين، يعني تيجيو السطح ديالهم مساوي. Voilà, donc là je vais les rentrer dans un four préchauffé à 180 degrés. Je l'ai allumé en haut et en bas. Et là par contre il faut surveiller. Donc ça va dépendre du four que vous avez. Il y a des fours qui sont plus forts que d'autres. Voilà, donc ça peut être 180. Et chez vous 180, le four il est plus fort. Voilà, donc voilà, c'est à vous de surveiller. Donc de temps en temps vous regardez si c'est cuit, c'est bon. هنا البنات غندخلها انا لدرجه الحراره 180، مشعل عليه من الفوق ومن التحت، ولكن ردوا معهم البال لان 180 الفران ديالي راه ماشي هي 180 ديال الفران ديالك، لان كاين شي فران 180 راه درجه الحراره ديالته كتكون شويه زايده على الفران الاخر. غندخلهم للفران حتى يطيب، غندخلها للفران حتى طيب ونعاودو نتلاقاو. دونك جو في لي ميتر au four, je vais laisser cuire, on se retrouve. Voilà les filles, donc là pour la crème, donc j'ai pris tout le pot. Voilà celui-là, donc il y a 450 grammes dedans, donc je l'ai mis entier.
j'ai mis la moitié de la mascarpone. Voilà, donc là il y a 250, donc j'ai mis que la moitié. هنا البنات لا كريم غادا ندير هنايا درت الحك كامل فيه 450 غرام، وعندي هنايا هذه الماسكاربون فيها 250 غرام، درت غير النص ديالها. Voilà, donc je viens mettre. Donc moi je vais le mettre dans ce robot parce que j'ai des fouets. Voilà, vous pouvez le faire dans le robot ou dans le robot manuel. Voilà. Le sucre vanillé avec un petit peu de graines de vanille. هنايا درت الخنيشه ديال الفاني وغندير شويه ديال حبيبات الفاني وغندير السكر. Donc et là je viens rajouter le sucre. Donc moi là j'ai à peu près 2 grandes cuillères. هنا تقريبا عندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. كتبقى الحلاوه على حساب الذوق. Donc le sucre en fonction de vous. Voilà, et je vais le laisser tourner. Voilà, donc ma crème elle est bien montée comme vous voyez. هنا البنات كما كتشوفوا هذا هنا كيف ما كتشوفوا كتطرب يعني دغيا كتطلع. Voilà, donc c'est une bonne crème bien opaque. Voilà, c'est une crème qui se tient très bien. هنا البنات كيف ما كتشوفوا صافي كيف ما كتشوفوا كملناها. كريم كتجي شاده في راسها. صافي غنديرها دابا في الثلاجه ونعاودو نتلاقاو. دونك لا جو في لا ريزيرفي au frais en attendant que les feuilles cuisent. Voilà les filles, donc comme vous voyez je les ai sorties du four. Donc là le fait de mettre une autre plaque par dessus c'est ce qui fait qu'il reste comme ça droit. Voilà, il reste bien plat et bien comme il faut. Voilà, donc là comme vous voyez ils sont bien cuits en haut et en bas. Voilà, donc là je vais saupoudrer avec du sucre glace. هنا البنات كيف ما كتشوفوا طابو داك الطاوه اللي كنديرو من الفوق كتخلي السطح ديالهم تيجي مقاد كيطيبوا لنا بحال هكا من الفوق ومن التحت. صافي دابا غنجيب السكر كلاصي وغندردر عليهم هكا من الفوق pendant qu'ils sont chauds. Donc là je viens juste de les sortir du four. هنايا راه باقيين سخونين يلا خرجتهم من الفران. Donc là on va les remettre au four pour faire caraméliser le sucre. Donc voilà, donc là on va les remettre encore au four pour caraméliser le sucre qu'on vient de mettre et après on les sort. هنا البنات صافي كما كتشوفوا غندردرهم مزيان بسكر كلاصي غندخلهم للفران حتى غيتكاراميليزا هاد السكر اللي كنديرو هكا من الفوق صافي وغادا نخرجهم. Voilà les filles, donc là je les sortis du four. Donc comme vous voyez ils sont bien caramélisés. Le sucre il devient comme du caramel sur la pâte. C'est bon, là je les sors et je vais les laisser bien refroidir avant de mettre la crème dessus. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خرجتهم من الفران كما كتشوفوا داك السكر تيولي بحال الكراميل فوق من هاد لي فويتي. صافي غنخليهم دابا حتى يبردوا مزيان عاد ندوز باش ندير فوق منهم لا كريم. Voilà, donc là une fois que ça a refroidi, donc là j'ai lavé mes framboises. Les framboises vous pouvez les remplir avec un coulis si vous aimez bien, donc vous pouvez les remplir avec un coulis. Moi je les laisse comme ça et j'ai ma crème qui est prête. Donc là pour la crème, donc moi je l'ai mis dans une douille ronde. Vous pouvez faire une fleur, il n'y a pas de problème, donc pareil. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خديت انا الورقه بعد ما بردات ليا مزيان. عندي الفرامبواز هنا اللي غسلتهم، يمكن لكم تعمروهم بشي كولي ديال الفرامبواز. وهنا لا كريم درتها في هذا الجيب هذا ودرت درت غير هذا مدور، يمكن لكم ديروا نتوما نيه ورده الا بغيتو. الحرمي يا رسول الله، الحرمي يا حبيب الله، الحرمي جيت عند قصة سيدي ويا حبيب الله. الحرمي يا رسول الله، الحرمي يا حبيب الله، الحرمي جيت عند قصة. Voilà, donc là comme vous voyez je les ai terminés. Franchement ils sont super jolis et très bons aussi. Donc là on va passer pour la prochaine recette. الناس كيف ما كتشوفوا كملتهم، زدت هادو حتى هما يعني درت لا كريم فوق مع فramboise من الفوق، تيجوا زوينين ولذاذين وساهلين. دابا ندوزو للوصفه الاخرى ان شاء الله. Voilà, donc là on va faire une tarte aux pommes. Donc là j'ai la pâte feuilletée, j'ai quelques pommes que j'ai coupées en fines lamelles comme vous voyez. Donc j'ai mis un petit peu de citron par dessus, j'ai un petit peu de beurre fondu, de la cassonade et là j'ai de la crème pâtissière. Donc comme vous voyez c'est pas des grumeaux qu'on voit, c'est juste parce que je l'avais mis au frais et elle est bien froide, donc je l'ai juste mélangée à la cuillère. Mais si je la mélange avec le fouet, elle va redevenir lisse. Voilà, donc là j'ai de la crème pâtissière. Donc moi celle-là je l'achète déjà faite, donc je vous laisserai la photo de la crème que j'ai utilisée. Elle est trop bonne, vraiment trop bonne cette crème. Voilà, donc là j'ai un petit peu de crème. Donc la quantité elle va rester en fonction de vous, combien vous en voulez. Donc moi je vais en faire 10. Le seul conseil que je peux vous donner c'est que la crème elle doit être froide. Quand la crème elle refroidit, du coup elle devient un peu plus dure. Quand on la met au four, elle va pas fondre et elle va pas se mettre partout dans le four. Enfin elle va pas se mettre partout sur la pâte. Voilà. هنا البنات غنديروا طاحت بالتفاح اللي كتجي لذيذه بزاف.
ديما بنفس الورقه ديالنا. هنا عندي لا كريم باتيسير، انا هذه كنشريها ديجا واجده، غنخلي لكم الباكيه ديالها، فقط كنزيد عليها الحليب والسكر وكنصايبها. هنا كيف ما كتشوفوا غيبان لكم فيها حبيبات، هادو راه ماشي كلل، يعني بردات بزاف، خليتها في الثلاجه حتى بردات مزيان وخلطتها غير بالمعلقه. الا نديرها غير نعاود نطربها بالطراب راه غترجع رطبه كيف ما كانت. فوالا هنا بحال هكا، خاصها تكون بارده مزيان، نصيحه خاصها تكون بارده مزيان باش ملي يدخل الفران ما تسيحش لينا في الفران. وهنا عندي شويه ديال السكر البني، عندي شويه ديال الزبده دايبه، وهنايا عندي التفاح اللي خديته قطعته شرائح بحال هكا، عصرت عليه شويه ديال الحامض باش ما يتاكسدش. فوالا دونك لا جو كوبي ما بات ان دو، هنا نقطعهم على جوج بحال هكا، et je vais les déposer dans le plat qui va au four. غنحطهم في الصينيه ديال الفرن. Donc une fois que j'ai posé, donc je viens prendre un petit peu de crème, donc ne mettez pas beaucoup sinon ça va déborder. هنا غنجيب شويه ديال هاد لا كريم وغنحطها هنايا، ما تكتروش باش ما تخرجش لينا من الجنيبات. Et surtout faut la mettre juste au milieu, n'allez pas jusqu'au bord, donc il ne faut pas la mettre sur les bords. ما ديروش في الجناب، يعني ديروا غير الوسط. Donc là je viens prendre le beurre et je vais badigeonner les pommes. هنا غنجيب شويه ديال الزبده دايبه وغادي ندهن التفاح ديالي بحال هكا. Donc là je prends la cassonade et je vais saupoudrer un petit peu les pommes. هنا غنجيب شويه ديال السكر هذا البني وغادا نرش به التفاح ديالي. هنا البنات الفران راني شعلته على درجه الحراره 180 غير من التحت حتى يطيبوا ليا من التحت، عاد باش غنشعل عليهم من الفوق. Voilà, donc là les tartes aux pommes, je les ai sorties du four comme vous voyez. Donc j'ai mis un petit peu de confiture d'abricot par-dessus. J'ai chauffé au micro-ondes et donc avec un pinceau j'en ai mis par-dessus. Et là j'ai pris des amandes concassées et je les ai faites revenir au four pour qu'ils prennent une belle couleur dorée. Donc comme vous voyez, je vais vous montrer le feuilletage qu'ils ont. Regardez. Ils sont super jolis et surtout regardez-moi ce croustillant. Écoutez-moi ça. Ils sont bien feuilletés. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خرجتهم من الفران، درت ليهم شويه ديال الكونفيتور ديال المشماش سخنته ودهنتهم هكا من الفوق، درت ليهم شويه اللوز مهرمش حمرته شويه في الفران ودرتو هكا بالجنيبات، كيجيو زوينين بزاف. شوفوا كيفاش دايره الورقه، صراحه كتجي زوينه مقرمشه كيف ما كتسمعوا. شفتوا كتجي زوينه وحتى المذاق ديالهم تيجيو زوينين. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. Donc là on va faire des triangles aux amandes, donc on va les faire avec une frangipane, c'est trop bon aussi. دابا غادي نصايبوا واحد المثلثات بهذا باللوز، بعجينه ديال اللوز اللي غادي نصايبوها كتجي لذيذه بزاف. دونك لا جي 150 غرام دو بودر داماند، عندي 150 غرام ديال بودره اللوز، جي 150 غرام دو بور مو، عندي 150 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. Là j'ai 2 œufs et un blanc d'œuf, donc j'ai gardé le jaune pour la dorure et le blanc je l'ai mis là. Donc هنا عندي جوج بيضات وبيض ديال البيضه، الصفر ديال البيضه خليته هنايا باش غادا ندهن به من الفوق. دونك جوج بيضات والبيض ديال هاد البيضه، دونك الصفر ديال البيضه. 100 غرام دو سكر، 100 غرام ديال السكر سنيده. Et là j'ai le zeste d'un citron et le jus d'un citron. Voilà. Vous pouvez le remplacer avec de la vanille ou de l'eau de rose. هنا عندي عسل حامضه وعندي قشور ديال الحامضه، يمكن لكم تعوضوه بالفاني او لا بمزهر. Mais le jus de citron franchement, mais le citron il se marie très bien avec les amandes. اللوز كيتماتوا بزاف مع اللوز. Donc dans un saladier, j'ai oublié de vous dire aussi la pâte, donc le start de la vidéo. هنايا نسيت ما قلت لكم الورقه، دونك لا جاني 5 et on va obtenir 10. donc je vais le couper en deux. هنا عندي 5 ولكن غيخرجوا لينا 10 اللي غنقسمهم على جوج. دونك لا جي ان سالاديي غندير جو في ميتر دو بور. دونك هنايا خذوا شي زلافه كبيره غندير فيها الزبده. دونك جو في بيان ترافايي لو بور افيك لو سكر. غنخدم هذا الزبده مع السكر هي الاولى، عاد نزيد عليها عاد باش نزيد عليها شي لاخر. Voilà, donc là je l'ai bien travaillé. Donc je rajoute les œufs.
هنا غنزيد البيض، خدمته مزيان غنزيد البيض. جو راجوت لو جو دو سيترون avec le zeste. غندير عسل الحامض مع القشره ديالو. فوالا. et là je rajoute la poudre d'amande. غنزيد دابا اللوز غبره. Donc là j'ai pris un petit bol, donc j'ai mis un petit peu d'eau dedans avec un pinceau pour fermer les bords. هنا خديت غير زلافه درت فيها شويه ديال الماء. Voilà, donc là on va les couper en deux. نقطعهم على جوج. Donc moi j'utilise toujours le côté qui était collé déjà au plastique parce que c'est celui-là qui est plus collant. Donc celui-là ça sèche un petit peu. Donc ce côté il est plus collant. Donc je tire un peu. كيف ما كتشوفوا كنستعمل ديما الجهه اللي كتكون لاصقه على الميكا لانها كتكون شويه طريه باش كتلصق لينا مزيان. دونك تنجبد هنا شويه الجنيبات. Juste avec la main, pas besoin de rouleau. Je prends un peu de pâte. Je viens la mettre au milieu. نجيب هنا شويه ديال هاد العجينه نديرها هنا الوسط. كيجيو فنين هادو في المذاق ديالهم، بالخصوص اللوز مع الحامض كيتواتى زوين بزاف. Donc franchement le citron avec les amandes ça se marie super bien avec. Voilà, donc j'en ai mis un peu. Donc je prends un pinceau, donc pas beaucoup d'eau, juste un peu, et je viens mettre sur les bords. هنايا غير شويه ديال الماء ماشي بزاف. كندير ليه هكا باش كنسدو الجنيبات. et je viens rabattre صافي وكنجي كنرد عليها الجنيبات بحال هكا. Voilà, et là à l'aide d'une fourchette je viens fermer les côtés. هنايا غنجيب غير فرشيطه باش كنسد بيها هاد الجنيبات. Donc là, une fois qu'on les a terminés, donc on vous voit, je les ai mis dans un plat qui va au four. Et là, je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf, enfin le jaune d'œuf qu'on a laissé. هنا بعد ما بعد ما كملتهم درتهم في الصينيه اللي كتدخل الفران. صافي غنجي ندهن هكا الوجه ديالها بصفرة البيض. Voilà, donc là, une fois que je les ai terminés, donc à cette étape-là, vous pouvez rajouter des amandes effilées par-dessus et vous les rentrez au four. Le four, il est préchauffé à 180 degrés. Je l'ai allumé que par en bas, donc une fois qu'ils sont bien cuits par en bas, ils vont bien gonfler. Donc là, j'allume le haut et je les laisse prendre une belle couleur. Si vous mettez des amandes effilées, ils vont prendre la couleur quand vous allez allumer en haut. هنا البنات كيف ما كتشوفوا دهنتهم بصفرة البيض. دونك هنا يمكن لكم الا عندكم رقائق اللوز يمكن لكم يعني ما يكونوش محمرين ديروهم دابا، يعني ترشوا عليه على سميتو دابا وتدخلوا الفران راني مشعله على درجه الحراره 180 مشعله عليه غير من التحت. مني كيطيبوا من التحت كنشعلوا من الفوق. اللوز كيتحمر مني غنشعلوا من الفوق غادي يتحمر لنا اللوز. Voilà, nos triangles d'amandes ils sont terminés. Bien croustillant, donc franchement cette pâte elle est super bien, rien à dire. Donc regardez, vraiment super beau et super bon. Voilà, donc comme vous voyez, moi je les ai saupoudrés avec du sucre glace, mais vous pouvez mettre des amandes effilées comme je vous ai dit. الناس كيف ما كتشوفوا هنايا كملناهم. انا درت لهم شويه ديال السكر كلاصي من الفوق. نتوما كيف ما قلت لكم يمكن لكم ديروا رقائق اللوز كيجيو حتى هما زوينين صراحه فيه. كنتمنى انكم تجربوهم.